फुल मुह संभाली कथबार्ता कर फुल कहा को किपरि सम्मान दिया जाए तोते कौन जाना नहीं से फुलारी लाल मंदार तोर चारि दिके हे जिबा अंधार छटी गला तोर कालो जम रंजित लाला आज होची मो पुओ मो झियर हस खुशी दिन आज होची सही भाई भौण पवित्र मिलन दिन आज भली दिन रे मु तो सहित जुक्ति तर्क करबा चाहूनी तू मो राजा दरबार छाड़ी चली जा हाँ मो राजा दरबार छाड़ी चली जा सर्वे सही दिन थी तो घर पोषा कुकुरा सही भाई लाख जाकी चली गली हेले आज ओ साजी जाइछि गोटे सईता रंजित लाला तू मते भारी विरक्त कराओ ना मु तते भलरे भलरे कहि दउछि मो राजा दरबार छाड़ी चली जा नजत तो गंडी मुंड अलग करी तते पठाइबी जमालय अरे रंजित लाला ए बाबा ओ जल्ला भरोजा रंजित लाला बाबा ई भुकुआ रोजा के करी दे ठेला रिपेला ए तू किता धरी करी पोला ए बाबा देखो এই তব ভরজা কর করুছি হবে যদি দম আছে ওঠা অস্ত্র যুদ্ধ পাই হেজ প্রাস্ত कौन तू मते युद्ध पाई आह्वान देउछु হবে रे पापी भीरु नुहे मु का पुरुष नुहे राजा प्रताप सेन ता बाहुरे मध्य शक्ति अछि तू मते युद्ध पाई आह्वान देनु बरं तू तो मृत्यु को निमंत्रण करछु निमंत्रण ठीक अछि पापी तू जदि युद्ध चाहू ताहले मु भी युद्ध पाई प्रस्तुत अछि হবে बापा मुथा तो तुम युद्ध करबा किसी आवश्यक नहीं बापा नहीं रे धन से पापी सहित तोते युद्ध करबा पाई मु अनुमति दे परिबिनी हेले बापा मु छोटे छनो बड़ हो जाई छी तू टिके बुझिबा के चेष्टा कर धन बापा से पापी मान को युद्ध करबा प्रथम कर्तव्य होइछि मु काहे कि ना मु हेउ जे कर्नाटक राजा तुम्हें भाई भौणी जमारू भी चिंता करिबनी से पापी मान को मु उचित जवाब देई मो ए राजा दरबार रु विदाय करछि हरे म भाग्यश्री तुम्हें भाई भौणी सेଠାରେ रहिताओ मु से मान को जवाब देई आसुछि इले बाबा 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 काय रो बाबा फुलो लड़ाई युद्ध करिबार अछि मो सहित युद्ध करी के दे मो पुआ झिया सहित नुह मोर पुरा टुरा समय कहिबो के मरिबो के बंचिबो मोरबू হবে तोर सबस नाश कर दिबरे बेटा এই ওঠা অস্ত্র যুদ্ধ পাই হেজ প্রস্তুত
ଦିଶୁছিল ରାଜକୁମାରୀ। ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ବାବା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ଆବେ ଶଳି, ତୋ ବାପ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛୁ? କଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ତୋ ବାବା? ବାପ ମୋ ବାପା ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତୋ ବାପ ମୋ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟେ କଲି ବୋଲି ମତେ ଲଙ୍ଗଲା କରି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ହେଲେ ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୋ ଉପରେ ନେବିବେ। କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁମର ମୋ କଥା ବାବା କହି- ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଆରେ- ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁମର କଣ୍ଟ କରିବୁ। କଣ କରିବୁ ଦେଖିବୁ। ଆରେ କଣ୍ଟ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ। ଆରେ କଣ୍ଟ କରିବୁ। আবে শোনে, ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଦେଲୁ ଯେ ଓ କଲିଜା ଉପରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲ। আবে রঞ্জিত লালা, তুই আজ পর দিন আমার পিতাকে হত্যা করে বহুত বড় ভুল করছু বে। তো বৌরি মা কসম ঝাকাস দিশুছি আবে রে। বাবা বাথরুমটা না তো আখি দূরে কাটি দেবি। ও ষোলো মেঞ্চর টকা আবে আলো চিপি দেলে দুধ মারিব, তো সোলা বুড়ি মতো ধমক দেউଛୁ। হবে আরে টিচার, তুই গুলচার গাড়ি জানলা এত মাইজা চাপ করে মারি দেবি যে তোর মা ক্ষীর খেলাটা আবে বুড়ি তোর ছাড়িবিনি মু। আবে শোলা, ମୋ ମାକୁ ଉପରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତ ପୁଡ଼ିଆଟା ଦେଖାଉଛୁ ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଦେଖାବେ। তা ঠিক আছে মোর সাথে যুদ্ধ কর। ତୁ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? হবে ଠିକ ଅଛି ବେ, ହେଇଯାଉ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ। ঠিক আছে তাহলে। देखो हो देखो दुनिया वाला की भाभी थीली की घटी गला। देखो हो देखो दुनिया वाला की भाभी थीली की घटी गला। रामायण की महाभारत एमिति कथा घटी नथिला। जुगर दोष ना मनीषर दोष ऊपर वाला भी खोजे रहस्य। जुगर दोष ना मनीषर दोष ऊपर वाला भी खोजे रहस्य। समय भी आज यही कथा करे प्रचार। भाग्यर लिखन के करिबान। 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 भाग्यर लिखन के कर
ভাগ্যর লিখন কি করিব আন ভাগ্যর লিখন কি করিব আন ভাগ্যর লিখন